أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Waangalizi watukufu wahe ye Ortega live hamandi namna ikao rikarimnika ni miadi ya ujodoro jelana harma mipango ya hatu ikao ngejuka tofauti mbabi na mipango ya kisiasa ikao ndo yahafilisha baadhi ya wasaya makatiano lakini beseri njie harumaya mipango ikao ngejuka na faida usoni mwa sirambao nono waishi yao nana wajao usoni mwa maranya nando juzisa ya masuala muhimu mufidi ikao dia lazimu rido juzisa hafaida yahe maranya hafaida yaho mbasauho yahe yonsi nana omwenshi wahe emakazi wakazi leo inu bese ritamani juma mahadisi hatu ya leo ni juzise le suala muhimu ikao bese liwashiha ya ukana ingi kabajaka ya solidarite yaho wa komori kaondwa liobonze indambao de diaspora ingi kabajaka ya inurambao de mikonsi ya kimila nansi hatu wada eba wakazi wa komori wajokangwa nshio namnaje ilo swala natamani bese rijuzise haukana ngari aminio ya ukana harmainsi ya hatu enge wakazi wa komori wakahanza hau rikahanza riduaza haku usoni mwae daula usoni mwae serikali beseye rijokari waziwa ya ukana ndonsi ya handani ya hulemengu ya husikini shabese emanaleo wa komori emanaleo ya serikali wajifahariyo ya ukana yensi ya hatu kinyume nezensi zindwa jina kinyume nazensi majirani bali ngarjos butirambe ukana kinyume na bushini majirani ya hatu emanaleo inu watu uhunri ha bandhi ya wandu waduba harmaze pubeli wadofanya jowa liyo harmaze nsizindwa ji besenga muamini ya ukana daila solidarite dalo hususi ya wahatu numono haya ne solidarite nana emila ya hatu ikao iyo ngiona funvuku harima ombasauho nana sitara iliyo wansiju ukana engetsinde solidarite ya he diaspora ikao ndi jihundao bonze haufaidisha na usailisha maisha ya hizo familia hao engetsinde mikonsi ya hatu ya kimilanansi beseye yensi ya hatu rijo kangasi sawa hau rijo kangasi wadziro rahana zinsi zindwa jina za hulemengu inde manaikao si tamanosu kwa leo ni nikeye thamani ile swala linu rijuzise yokana engetsinde solidarite hiyo yensi ya hatu hao wakazi wa komori wajokangwa nshio namnaje wajokangwa nshio namna ya udziro haukana besera nzira ngesti klali hata haba sainu yao ngawazi hao ye majumba hawezi hazi ikao zifanyishiha harma miji ya hatu harma mabavu ya hatu hau harma nsi ya hatu hafaida ya ukana ifanyishiha ni serikali nana kenge zifanyisha na serikali shawu izo bese zifanyishi haranzi wakati wahe mkolo abonge ikaba ja serikali yabo oja wati ya range hauwa wati ya waenje za upando hauwa kaza toli yapuha shawo kweli engeti do mdungano nsujua kama wandu pia ngojo kubali haunga bubanzu ya wandu wajuju hambokana serikali ufanya jau shanga mtsorenga ye mahamishashi nlonio ngamrengo harmaya ya wikao dona andisa uyelewa dhamana wa siasa juma ye madda ya mrua siasa hau ejukumu ya mrua siasa usoni mwa kazi haukana hunu ngaronao harmaya zensi rienshio ngaronao ya ukana development urbain ifanyishi hao harma yemiji izo ngazifanyi wao ne maelu wa hemiji eka mamera eka madepite abonge wujwa ubalia wujwa kai bije ya heyo daula abonge bije ila yende iswarifulwa yanyisiziwa obahanikao ndo walio wajib ama bije ya daula yeke kansi harma mishahara ya huandohazi wa serikali ba kinyume nensi ya hatu
si uona yokana ye budget iko hambwange vote wao yo karjaparo ona umrumishiho wahe budget hiyo au kai fonctionnement ya he budget ya he serikali ya hatu karjaparo ona yokana abantu inde budget ya muhaflani ya votewa ne serikali abonge yende ngaifanyao maendeleo usoni harmabavu fulani izo bese ngasina muda mwinji ngamtsamba mimi ranzitsi maizankli haunrenge harma yemma hakumi na mitsanu rala niyo huja yaukana ranzir reje harmai tournanti manabe seyo ndio nishindao ni metrizeo haku ranzibo Muhammad Taki Abdul Karim Ju huja yeroli ya depute yeroli ya mawakala ya hatu bese harma mabavu ya hao bese kaitsina thamani hauka hale depute yo ujua uvoti wanibavu hende bandi ya mchaguo ze sharia zila ho bandi ya mchaguo ze budget fonctionnement ya heyonti shabu ujua ele hatsena na projet zahazi zahele bavu depute haka ujua utia pare harmale bavu lahe hawele ha projet harma rekando ensemble rekada harma serikali ili waone bahanuikao ndo walio priorite rikawona ema depute wakaya harma ukolo rikawona bandi ya madepute wakaya harima yezi ya mrehemlo Ahmed Abdallah Abderrahman yaukan harima mabavu ya hao waka ushinda wawana mabavu ya hao rekawa hundu nzia rekawa hundu likoli rekawa hundu lapitali sha omwe waka ujana kejaka ukiri mndu yafanye manda ya kamili hanta ya rohe watsina ukale bavu la hao lihundu faida eleo ye depute mleo ye faida ya ukanale bavu lijuhe lambenga ndo la vote mwana hao iliende ya wawakili wa ensemble wajiwa hunde faida hindi ibe banundo ukari juhe rendera mbenga rishangiria au mwana ya votiwa bahari yende ya hunde mshahara hau faida doka yende ya votiwa ili ele jeralahe hau yensiahe ije hunde faida ngamanzo ndejei rambilo aranzie usiku ralawa harmoko lata nava sainu ndababi ndo wafanyiwa ni mapesa ya serikali ekatu kamsaada yamba ukana riwashiwa ninsi fulani ya ukana lewe shini ijaiwa ha presidence lewe shini ijaiwa ha jau lewe Arabi Sauditi wasaidi ya jau lewe ye fond européen wamba ukana wasaidi ya jau bahata ila mikonsi ya hatu homijini zindambao ze dispensaire ngo hundo mijini hatu ngo jiwashiao lapitali za kibavu hau za kimiji hali ya ukana ika ulazimu ike ilande serikali duwarengaye jukumu ila leo nungu ono mijikao ngwa jitini yao pare ngo ono mijikao ngwa jitini yao mwenje ngo ono mijikao ya development ho mijini hao wondo waifanyao Mwenyezi Mungu harjaindia tena ya ukana ya mikonti ya kimilanansi ya hatu winji wahe miji ngwazi yao ulamnaria aliwalandu ikaundu wafanyaze anda wako ujua hula ikaundu wakubalia waangara ze famiza hao ngwabungu zao no ili watie haramwe maendeleo ya mji hafaida ya ukana Mwenyezi Mungu harjaindia ya ukana si ujua uona haya mijini hatu hao mikonti siti hamado ondwa serikali ka wujua upashi ya wende haramwaze nti wende waono ezenti majirani enamna emadhama na hamadao wafanyao waandilishao zenti za hao wujua upashia wende harmaze nti wende waono enamna ya development ilio harma ezenti zila kinyume horejei uja wabae mato olia ukawa renge mfano so ni mwaze nti majirani shao uja o contrary waja wareje za yenti ya hao dingoni lakini bahatira ihunda harma miji hatu ndo kanaleo ngarifanyao concurrence ya mjina mji eka leo mji fulani hau mra fulani wamba wende mbiyo wafanya jau shabu hundi hau mra wa fulani hau wana wa mra fulani bao wujo jikaza bao ya ukana ngarifanyao batu iliri onese zila wala wafanya ikabala zila ngadoshidar zifanya yenge ouvu ikaonguo na emiji ya hatu enge ouvu ikaonguo ne madhama na wahemiji ya hatu enge ouvu ikao nguo na diaspora haukaba nulewe mana diaspora renda umbio rihuyi hau renda umbio rifanye miji ya hatu hau rejusensi ya hatu dawa ikao ngasivonze
ngaronao zentsika ondorlio enamna rienshi enamna walio enamna madhama na walio ngari yao maudu mrati jokana mwanzanu wahe njeni hanza ya jendea visite zentsika o dorazaliwa hajaha hunruba la omahalaniriliyo valanga sihama wandwikao wavuruziwa kwa lanta au wavuruziwa mahalanikao kajalazimu mandamu ya nshinde manekao bese watina ulinda serikali si ujua ujinika ya hamu na huba ya ufanya maendeleo ya hemijihatu haukengerudu anzari linde serikali engerudu anzari linde serikali ngar aminio ya ukana bese ye Komori ya 65 ye Komori ya 75 ijoka hantaleo gasina 2020 ijoka ye Komori ika wadziro rahane Komori ya 65 na 75 shahom ngurenda Mwenyezi Mungu hariba hikma ya ukana ngaronao haya kinyume nema zamani ikao ndo aritendea ndi maana ikao holi horkarn kana miadi afwan ya udore jelan harama mipango ya faida mipango yenzamana ndemana kalo ritsamani rijuzi sele swala enge vanu leo enge kabajaka solidarite ya he diaspora eba emaranya wa Komori walio bontiju wajoka waenshi namnaje eba vanu ye serikali wajoju wa uhadaya ye daula hau wajoju wa uhadaya masiri wandu wa siasa o emaranya eba vanu serikali ngo ma conscient ya ukana yemana watso abwe yemana Komori onrotso tsinzana watso dubaho pubeli ngoma konsia ya ukana vanu wa vazanguo de diaspora nemila ya hatu esirikali ngoma konsia ya ukana engeka bajake mila ya hatu rajo kana leo mrumze haulo mabangweni yenda fanya yahe shabo ungu konsi retreti ya buonge na tomaya maudu ya ukana haukawa na baharenge mila ritsanganya ne dini maudu vokamwana ngusomo hijabu mfanyo hijabu sha yojoka na toma yokana ngujo pawra ende ombedu abala yani kiwara almajana maili zira majamani zila ngujo zibali ya yangarie muhazie leweno kanga bomrulolo yojoka na toma yokana bala bila shaka ngena lefu mvula hebala yabo leo watina ulinda saleri fulani shakablia mujojua ya rejeye muhazi leweini ya diaspora iliyo bonze wajojua watamani wajifunge zembaza hao watile noili wadiriki walio masiwani ebe banu esirikalu warengela iti haukaba na basainu hata henda mazambani mdo ya lime kabati mdo subutende shambani waondu wa shashi wanda wa shambani ndo alimi na butuka kwa tuhanza shamande namna razamba haula umavu mahkama yali yobon siju mndungu riyo hoka mrende shambani na meundalime mhogo hawaili menrovi zindi zake ajali yahe mriyo ala wehonziani wanrua jina olona zimvu wala weho mjini wanze wende wavune watsulima vaheola ya lima yanzia dai haki yahe ya jia hunde mru ya mndwale juku mhasibabu mnyanrovi hau hasibabu asibabu mhogo iba wane serikali kwa surenga light ya ukana inge wanda waandilisha mahkama ya kweli wandua amini ya ukana haina ya renda kiswa ngene hukuma ya mlazimu mruha amini ya ukana haina mru ya bohamba mru ya mbahindu ya bohamdu mbahindu ya ahe mru ngene mahkama ya lazimu eba abo kwa jajo ka waandilisha wastabilize ye maudu yahe wa Komori haukale onsu amini kana mdojo tsawa ya kensi bangweni hawo pare jubo muhanda juu mdarumani upepo na abonga bo msiru ngabwe mazamba mdojo joende ya lime maudu mdaja vune mna mhogo ende ya huze maudu mdenda vune mna nrovi maudu mdenda pwe mna nazi shaleo hokamruya yari henda ho shambani ndumtu nda hifadhiru ho yahe ya ukana kairimru ya uloho mjini mrafio ho mjini hanzaya arahanu mrenda sasanyi wa ho mazambani ho mruya rohitwa ya role jukumu asibabu mnamhogo inde mana ikao ngarjuzi saya masuala ngera nziba la hatanabaha ngeba nzabari lewenu wa Komori ritongo kubali haina wakati wanrohazi wa siasa waja waridabanya wanrohazi wanzo wavotewa wanroha siasa wanzo nduaniki wa zemamlaka maana hindi ritongo kubali haina usiku ritongo hujaridabanya wa ziaqidi rivoti wanruikao si wajua ndo wakati ila walio zevoti
lakini ekau muda wa hezevo tuhisa wasa wa proclame wa ma vaincu wakati hiyo mnduka shindi uona mndu eba ni madepite wasa wafanya zemanda za hao ngamtsorenge makumi na mitano yuni ya huisa ema depite wafanya zemanda za hao banvi ya hao watahao leo wani kwa uaminifu hamara ya bili nge manda ya hao waifanya eba unatoka voti wa ondo ensemble wende watu do voti bije ya ukaido sahilishe mishahara ya hao eba ne bije wa voti yo hiyo faida ya maran ya waihundrao hindi eze bije zivotoza haina mwaha ze miliar za heze bije faida hindi haukanga ronao rambi landroba ni okana ya universite yonde ila wizara ya homsomo nge jende sao kaze ze droit d'inscription kaija permettre ya shinda ya fanyaze fonctionnement za universite ya universite kwa tina budget nge abo ila faida ya eran ya mkomori ya joka usahilisho okana leonga bavoto budget miliari shainu ngenda harmo omsomo leonga ronao yokana ye lapita el maruf nge jende sao leonura ya mkomori ye kaharemani wade hendo el marufu katsuangaliwa timpaka yatoe mapesa leonunga ronao ndongozi njina na idarazi nji ikao lazimu ike serikali ndi yarowa ye pamrukiyo ifanyao zonongo hizo ija leo ngaronao bahata elise sad momecheki ipuha etoli ngailo wao yangamia serikali kwa tushinda uhunda mbatartibu ya ukazatodi ila iwaharanza wakati wahe mkolo hata mpaka daba sainu ye serikali elise sad momecheki lise de reference ikao imadhamana wa dawla pia leo haina mrujikazo na serikali na dhamana ya ezi haviri harama elise hiyo isi bonti kabati hata dhamana uono haya wonti pia ngwabirlao yabo haina wakati haina usiku ngwabirlao yabo ngonao ile jumba hilo la rende hati hindu kabati mru ufikiri kabati mru uono haya ngarona ema jumba wayarumia oleo yao haranzo wakati wa mkolo zaidara za serikali pia nane za wahanyumeni yabo hizo risaidiwa riwashiwa ni wajeni ngeban leo yemandiation hilo na serikali harma ule mengu ngeban leo omjikazo serikali wajiremao engwa jikaza edaraja hindi emba ndongo ya nyumenika ranziba la tanaba hainu ze serikali zabira wafanya harmwensi ya hatu ngojeko jo wajinasibishe niyo hindi kinyume ya heze pare ikaondo wakazawe zibahu baba maendeleo usoni hao maisha ya mkazi pare maisha ya mkazi tipare hauka haina haja mtoja kaza ibahu haina haja mtojamba kaza ibahu baba nze serikali ziliyo umuhimu wa hao ye madda ya hao intiatu lutuduka jumoliba malene lutuduka jumoliba male ngebanu siwandule rasara jarapa ro bana basain ngarona serikali ngo mijini wajaba baiso andu yokanangardar maze voti na mvoti babangara nzori basa uhejao yema hamitsanu ya ranaliyo huja ima wakala wakayab ima meri mwakomi jini hatu yemfanya hindi kinyume badala ya maendeleo haukanga amini wakana ezemeri yezinji ikaleo zikana bije haruma ze konti za hao izonde ze bije za hemila ya mila yaho wazi wa hatu wajikaziza yokana hana mru ufanyo karamu mjini hau lolo hau ufanya mbanongo yabonga boila droit ya lazimia to ya tio la meri yonde ifanyo fonctionnement iruhusuo wafanyi shamba ndongo harame mijia hatu ngeleo ya wizara ya interiori ilona ejukumu ya hezemerizo ranzido siku zemerizinu zabu hata nabaha emba bije hawemba faida ema kandida wakabo hata watimize manda ya hao leo enuendao zao baadhi ya hao wanzo warejei emba ndongo waifanya wajinasibishio niyo hata wanzo la maranya waha waruditse na wawanike uaminifu ye hindi abonge besesi wa Komori rimambia ni wakanangar jodo renga wakati rojiuzisa masuala hamanda yanu ili okuwa nduanu warejei humabangoni hatu mahsusu harma wakati hamanda unu arido jua ya ukana mru wa siasa
we falsafa yahe ne filosofi yahe ndo hambandrabo o wakati anzweza hezikiri yakubaliwa anweza hezikiri yabo ngele osi maranya bese lazimu ikeba ke wakati yaukana sisi maranya riwaele rieleo yaukana yekae mhadaya katujua shae mhadalwa eti daba eke mhadayange daba she mhadalwa eti daba ekale waile wakana haina wakati ngwatsoji kuduhuja oritiaze pudru ho matsoni ornikatoma azandrabu bahari ngwajoka udupa shiye malingo yahe emila ya hatu ngwajoka udupa shiye malingo yahe diaspora investissement wafanyao na bano udzirolo banu daboka banda kwa tufanya maendeleo harma yonsi sharridu tsena simarania ngasima kalbikasi hauka haina wakati walomji wendambio wajifanyilia reka dispensaire reka likoli reka wajiti na pare ngartongori ditsena reneze mbio renderi para wala wanru wao walazimu wafanyila a leur place warditsena waja watsamia ndongo ikao kwa jazire ya mvu ngebanza bari owanru wanurtongo wa parajar wanika valeri harmaizo ikao ondu alazimu warifanyilia watu rifanyilia zabari ndi leo warifanyao arjifanyilia ndongo ritso waonesa yaukana abantu wa Komori on peut vivre watina ondu wa serikali mkomori leo mshida jinasibisha yaukana ngujoshida ya enshi watina serikali haukama ndongo mfano yaukana ekaleo leo wajawabu wa narsohamba wabua jumba la posto harma mji harma bavu ila kwa jabuli ale bavu lila ila ngwanzo kurubishe warengeze mali zahele bavu lila haukale ngwa aminio kana ekale mdu katina kredi ya tamwe telefone mfano hadisi hukamria renge taxi mfano hadisi msahaba mdu renge taxi ya seikoni ya roheikoni yende moroni nda hule kredi ya vole weinu ndunjo kana ulemevu hawa mdu ambe kana zera almungomiranda ruzino hozera almajana razal jana 20 zino ule kan libe taxi ngamndongozera jana ulembe ndunili emana wakurubisha emaluka ya hao mijini hatu do ukawari hame haruma zila ikao dorlonijo yo simengoni mweze development ambao kanangizo hauka yo commerce yo ngabo service ya commercial ngwafikirio yo kana wakurubisha emaluka ya hao haruma mijia hatu noili wanruende wahule abo yo leo ti development rambao kana mijihatu ngi ijo ka development shekeba la harma emijihatu risahilishiwa rekurubishiwa za lapitali harma emijihatu ili leo Germany wade mrata bengo rohoranzi bavu fulani honda bavu fulani honda harma lapitali ijo ka yo afudwali ekaleo ezelikoli zaho msomo mshinzi banda zimenyeha serikali waja warite na wazifanya ili wazie owana wa miji fulani wasamengo roharma mji fulani wende wasamara mji fulani bahar mwe miji hao ngona tabu ijo kabala yo development enge waja wadungu vala wala wakaza wakanga ronao yokana kabati mji ulona mudiria harmule harma engazja ya hatu au harma maswa ya hatu haukabanda ndavala zazia wakati wahezi ya mrehemlo aliswalihi eze mudiria daraja za mudira zozazia hata mpakale weinu uwinjini hazo zihisa zipuha leo serikali kwa jaona yaukana hukawarenge bala wakaza wende wajadidishe hauwa renoveleze eze mudiria hizo valangwa sahilishao umsomo wahe mabavu yaukana leo mwana mbambao ya tiroha mbangu ndo itsandraya ndi asome hau mwana muitsandraya tiroha mbangu jo bambao na yabo ngena ila mudiria ila harmale bavulahe ngena ila lise harmale bavulahe leo nunga na dispensary harmale bavulahe leo nunga na dezenongo ikao ngazruhusuo mruha roha hende harma bavu fulani iliende atsahe zenongo zile serikali kwa japaro kaansi wafikiri ndongo hamandizo ili wafikiria usalama no mkondro waho wakazi leo nipo mtoshido renga nru hazini mtoshido buwahazi mtoshido kreye hazi shana mnike certitude ani namnike assurance wala andrika ondo wanzo afanyeze hazi za hao haukalo mnungto da buwa mna hazi ya ukana yanzea jidevelope shaho bayabala bumasihu ngojo hundo mnru ya lahula yanzo ya vune ndongo ikauka jazinde uja hundu mndu hahibi wemba bazazindu pia
hende zahe hakanti hende hashtaki yabo kabati makama kabati manungu ikao ngendao ndwardi tena hareje babo hajifungu ye mihono au hareje ho mabangweni yabo kwezi wa Komori kanzare nese ye khatwari nziro iliyo bontiju hatu rikanzari shukuri na wonesa ye roli ikao ngiona ye diaspora usoni mwe solidarite yaho wa Komori wonsi ikao hena mahanika ondo aliyo na waombea ikao wakazane wati sisemi hono haukanga muamini haukana ekalewe Komori ngio Komori yongi Komori hafaida hasibabu do wakazi wa Komori wa juhunda obonze yongi Komori hasibabu demila ya hatu ikao rizwelana yaukana yemila ya hatu yomila ya ufahari yomila ya sheo yomila ya wona haya yomila ya maendeleo soni kinyume ya serikali ikao ngamtsora ngaranzi banu swamba kana mtsonjodore je harmwe ma 15 ya haja inu haundenge mahamiraru hawe mahamino ikao de serikali iliyo actuel iliyo banu imbandongo ikao serikali yongo joshida jinasibishe ya ukana ifanya imbandongo hiyo hafaida ya hemaranya emaranya imbandongo ikao yuhundu faida harmwe serikali inu hindi elewe inu ranya utona mwana hazini au fami utona mwanahe harmahazi ya serikali utona mrundae harmahazi ya serikali utona mrumanga ngemba faida ikao ya serikali ngemfikiri yao hindi ekale omlimaji katujo hando shambani habo waluma vu mahkama ekale omlozi katujo orenge meli ya sobarini habo waluma vu utundi maudu atiyondata alatihanane bahari hiyo serikali wa mrantike kwa kana shughuli naye ekaleo mndu mfanyahazi ya mihono katina certitude ya mahkama haukaheno wakati ya bwemna duka waahe ngujua hibiwa heno siku nguhibiwa nkadonda roharmwa mwezi kabati mba suivi kabati mba assurance kabati atambara mbursoma itsoko yonti ngiabo leo serikali ngwa encourageo o andru wa jiba sawe hanamna hindi ngiabo etwa mayaika wa serikali nde nikao ngieze seminari hawe mabunjiliu ya fanyilo wao yambo kana ngaranzora akompanye owa Komori huenda harama woni mrajina hindi enu garanti hindi yamjoka hamba ukana ezila wanifanyilia jana eshi nthibitishao haoshi nikao assurance ukana kunako ujo wanifanyile zo wizo leo na maudu hindi abonge ngar aminio ya ukana ngar parao o madhamana wahe yo daula warengelait nana wajao ngar parao maranya wa Komori waisheleye wajuzi se haukana unu wakati wakana lazimu baishe sujo uka wafuma so harmo wakati mwinji sujo helewa rirensi ze sentiment familial rirensi wone haya haukaramba ukana matomati tiyo zamna haramu na sulukul amri afdal min sulukul adab wakamri amrishe izo ya nao mria dungezo mri amrishiwa haizo mri ya nao yo muhimu yo kairi rana adab abogeleo adabu mbali matsanzi mbali sha ekosekansi ngairi hundrao simaraia ekosekansi ngairi hundrao shatsido andro hazi wa serikali haukari zamba androba ni wakana mroha za serikali weka hanu mewabahanu fulani ize fikra za hati fikra za ufanya njema shande ze fikra za hunjilia eshele maudu eka saha tolo harma serikali yatijwenshi zile ikao de maranya wazienshio abonge wotso andro ikao ngwaroshe yao maranya inde mana ikao hata mpakanda abaha kabati maendeleo usoni harmensi ya hatu hata mpakanda abaha kabati mrurio ufanya ndongombi harmensi ya hatu haukarisa rizo ya ukana ekamru hende bala kajafanya izo wanyanya wako jofanya yohamba haribala yemjinga yabole weinu ekwandu wanu wareje harmai mabango ya hatu dokari juzise gebanu ngari voto wandu wanu rejeru hunde fainda hindi wende waru wakili haruma hindi ele weinu depute yeroli ya depute hindi haruma bavu dotodonda voti bije hafainda ya serikali dotodondo ensemble ndeni komshahara wahe vahema raia orende handotsi hindu harumwe mabavu ya hatu kamili ema depute ikaondora wavoti harumwe mahakumi na mitanu huja na renge bala wahe eturnante hata wasuli abasaini azali ata wasuli ban faida mabavu ya hundra hindi
Depite ndobi mwejanda joka ujasubute habari mwele bavulahe yambe ukana mimi harumwe manda ya mahamitsanu ya hangu hao ya mahamini ya hangu harumwele bavula hangu tifanya ndongo fulani ngeleo efainda hindo kandera wa voti eleo kamkomoria juu hambe ngunda chague depite hindi yekando utoka mndu ngwende yani kwa ze di ero hau yani kwa ralma jana mailina ralizuhi zidi yendea voto katila bahi ngiabwe mahamitsanu ya hango tunda wahule mahamitsa wahuze mahamisanu uhuze di ero eko se ngaro si uona ya ukana ekasari jo muisu wahe manda ya hema depite wakatila wohuza ya manda ya hao hauka wohenda wawaswili daraja ya ukana emandange hisao edalulur zono juzi ya ukana winji wa hema depite wahulu anezi no ili wachague sharia fulani shendao hafaida ya serikali ngiawe faida ikao demaranya wahele bavilo wahunda usoni mwe mwana hao hindi ngema uduhore jei harima emabavu ya hatu harima miji ya hatu uandrongo joka uja warambie hindi mana hindi ni wakati wakaruma ze dhamana zinu watu denonse zilaika ondu wakauzamba za tumkinishiha mana hindi ni watu zidenonse jana mana hindi ni jana watu zidenonse shawalinda hanta zemanda za hozi hisa wanzo waje warejetse na ruwani ke uaminifu wenge wakomori amanemneka o rizamba ngarjo waishia wala karna orantu waishia wandu wa siasa ranziva la hata hunda leo kwa orantu rijilia shabese vanumhada mdunge daba ambao kana mhadala katujua shayabo emanabese warenge mazoea ya udoja wari hadaya dabo ya uka ngarumiao matswanzi ngarumiao adabu husoni mwao na yabo ekawa waswili harmaze dhamana kwa turumi ya irumbi kwa turumi ya usikinifu kwa tuelewa ya ukanavale mana rakaumana na wandu hasababu ndao wende hafaida ya hemaranya kwa tuelewa ukanavale mana wakube ho harmema ensemble wende wa wanie yemaranya juma eze haki zaheranya usoni mwa daula shao waswili hula waisa waniku wa mishahara ne magari ne zeklimu ngwadua zao ya mabavu ya hao na hunu rohija ruwanika madzina nuatukuza awengebese ikanga sina za ufanya na za hamba do ukari juko santre nemiji ya hatu uandua sirikali wanu bese riwareba uandua siasa sido uandua sirikali anfuan uandua siasa riwatutsue jamare riwatre habo ikao uova waritutsua jamare wariti haukayo bese yende sula hanzima wajuyelewa ya ukana ikale ori wa inyore jenamna vao wari inyore wakuri inyore kango harmaze dhamana za ezi zinu yaboyo bila shaka ngwajohelewa ya ukana ya mkomori mleo tide mkomori mjana juma ya mruwa siasa mjana ni mruwa siasa mleo shaleo bese ya mkomori ngena azma muhimu ngena hamu muhimu ngena uhutajifu leo ni mkomori katudemande ndongo zinje usoni mwa mruwa siasa au usoni mwa dhamana wa siasa shaleo mkomori ekanga namba ndongo ya itamanio handani de utulivu do kahana bahana joka ukaya yake makini yake joka utanza yake makini hindini yakanga bo hukuma ekanga bo uhara ya ukana mria tside mwanyanya ku ujomba urema mwanyanya ku ujomba urada mwanyanya na hii ku ujomba humhidi yamba hindu haukai kale mkomori nge aminya ukananga bo mahkama ya kweli ya itiso ya boyo leo yo muhimu rahana zanongo pia do kale mkomori yashinde ya juokana ekange mwade yashidende mbabahanu yende angaliwa hausalama na amani hezen shida za dokale mkomoria joka na lewe mwanabo ya juhabo tasi yende likoli yende ahunde fundi ya msomese dokale ye mkomoria joka na lewe boye mwana yendabo nze ya haja shaya shinde ya hunde namna ya hunda mbahazi ili ya shinda saidi ya mzaza beshe tsiaza ya serikali shenga lewe banu madhamana wa serikali wahibaze mali za daulabo ngotongo hibaze mali wendo afanya jua kaya hale waja wa create entreprise wabu wa majumba ya hazi wabu wa namna ukana washinde wa recruiter wala andikao wajojo ukaho mijini wawade ye hauwa daize mali za serikali washinde omwe
watu warengamba wajobu wehazi zila mali wahiba omwezi faidishe emarangia zifaidishe daula shalo mdungu hibo mapesa ya serikali hende hati ya harma konti bonze ili maudu eka hatolo harma ila dhamanalo nizo yende ya enshindo engele mkomori gutoshinda wayafanya mbahazi hali wazira zilizahe haina mwezi hasala amani ili leo serikali wende mbio angalie maisha madziro leo mawakala washinde ndo wawane wavotisharia ya ukana maisha madziro yalo na yemaranya watiti washinde wasahilishihe leo inu mndo ya tibalera zuizita ndo shindoni hende ikeka jingulo indini sheka leo ngaranzo dojifani sawarengala maisha yao ikando yanshio wowo madama ngwana ze privilege za hao ngwana ze indemnity za hao ngwana mishahara ya hao kwa tuliba mafura habo walona mafura bure ngwana ze longement kwa tuliba magari habo waniko magari ya serikali ngwana ze droit za hao ikale ngwa nzwara ngeizo wazifanyise ukana vale maranya walo watito walo vala ngwa enshio henamna ilo wa enshio yabo ensi hatu ngejo wasuli waziro inde maneka ongar shukuri yao ya ukana engetsinde diaspora mahsus engetsinde diaspora ya Komori junda wabonze bese yensi hatu jokari ngasi wa zero rahane zensi zindwa jina za Bushini na Uganda na zensi zindwa jina ikao na Haiti ikao ngodo Parisa mndu haufa miaka mili ngeshinda nao nezembwa uharamaze pubeli haungu parsuandro nziani mndu halalao nziani hafu zilanzaya yabweka leo serikali ngo wanaondwa kwa wafahari ngebidiwa fahari ya diaspora ngebidiwa fahari waandwa milananti shake tubidiwa wadoji fahari ya ukana alhamdulillah rabbil alamin entia hatu yoti hamande zinsi zindwaji yoti hatu saru harma pauvreté haukana reha saru wasul harma zinsi zamjikim karjaro harma pauvreté haukana ngam aminio ya ukana engeo wa Komori wadu hanza wa konto usoni mwa serikali mtu aminika hata nyinyi maranya wa serikali njoshinda mhunde ante dole kama njoshinda mhunde ye salaire ya ukana leo mjilibe ekale o fahari ya ukana dhamana wa daula ngawa yabo ezahaho ndo kauhezize eranya mkomori ye maisha no ujisahilishe wewe sheike kwende mbio wasahilisha watsaua wewe wajibaya watsaua wewe wasiso mshahara wakahambwani no ajilinzanyisa no la ranya mkomori ili maudu ya jojo ya hunike uaminifu mraji sheike leo ngamjikontanteo na uheze maisha madziro yahe mkomori ikeleo ngamjikontanteo na udoru miaze mali zaho wa Komori na hunu walando walazimumu warumiliezo hau warumilwa zemali zaho ngwafao na ujisasanya yabo bese ngamuamini ya ukana enge mkomori hashindi hakansi hafikiri namna ya ukana owanruanu rishinde rido jua namna ya utombolezesha haya iliri nike valeur kinyume ya baadhi ya wandu waji ikao wujorenda tihindu diaspora hawo wujorenda tihindu wandu wa mila shasisi wasaya ngar aminio ya ukana na ushukuria naomba Mwenyezi Mungu ya wajadidisheshe imani haukai yo mengo mwezi ngo ikao ngazi jouer role harma yensi hatu deshe imani ikao ngishona wanyanyasi ikao ngwajihonda bonze deshe imani ikao ngishona owaze wa hatu wa mila nansi ikao ngwatsawao nabo yo tifarudi shawa jojo uzia wambengar lao ze mali za hatu shangwa tsawao wajivurlie bandi za mali zinji noili emendelo sona himiji hatu yende lenungaro nao diaspora ngwatsawao walale nanzaya hawajifunge shahaina wakati mda joisha telefoni ya laho masiwani uwasuli Ulaya yabo bila shaka ndungo dozembio ili atsa hendobia je kwa mwazima mapesa haunda babi ya tamfuko haunda babi noili ya hubiri oandrikao ngwa wabonzi lewe ino serikali kwa tina baba hanikao ngwa dungao imaranya wa hao hauka ngaronao owinji wahe imaranya wa Komori haina mrikao hende mwendo hasihwani uwade shabu ngodombio yatsa henamna ya urohabonze iliende yatsa heunono yo enge serikali wakawende mbio wahundu tartibu ya ukana watahe haule obo walio lapitali mbili za reference harmenti ya hatu nga walapitali lobamba ya mtsanga nga walapitali ilio harmali bavula itsandaya ikaulazimu ike kabla ya udoli ndia wametoa mapesa menji
ya ukana leo bo ambonga bo hawala pitali moroni shalo bandanga bo la pitali reference iliyo nzuani ika ulazimu ikeleo ye daula ekabala ngwa fikirio e maraia wende mbio watsa hema tabibu baishe he urgence ilo na e sante he urgence ilo na uno no hanti hatu ika ulazimu baishe wa depeshe ma médecin bo main d'œuvre bushini bo main d'œuvre morisi bo main d'œuvre mazanti majirani hawatsa wasaidilwa ma médecin bonze harmazi ntika ongwa jofanya mkataba nao rekashini rekahondwaji ili waji wa developer ila l'hôpital de référence ilo yabo na udoli ndia wa wahela pitali indwa jina ngazija shawanike ila sharafa haukayo ijoka izia ze dépenses inji ikao wa komori ngwazifanyao harma ezenti nana development ikao ye komori ngaifanyao harma nti ya Dar es Salaam nana nti ya Bushini nazo nzenti ikao wa komori ngwarohao wendo wafanya utabibu hakengeleo wakawata hamsanda wa matabibu waja harma la pitali ijoka isaidia leo zilabie wandu atsinzao henda bonze nezeleteli nezeharama wandu wazifanyao izonrabo ekanga zifanyiwao nzuani yabo leo kabati mkomoru tuna mgazija utona fami nzuani haubaishe leo ngufanyo katina fami shabu ijuka ibarikisha ijuka ibua hazite na harma ile swala nzuani haukana ijuka ikurubisha isababisha wanrua wa hawana loteli ili haina mru wakarma usalama na uhafifu haina mru jobale mwadwahe ngazija haumali ujili nzuani ili aje hondo tabibu ekaleo katina fami nzuani shaha jojo urenga mnalotelia mnashumba yabo yakae harma eleteliyo ilisaidishe na ubuahazi harma ensihar shaleo mlungu balio 10,000 euro na 20,000 euro nguzibalio henda Dar es Salaam yende atsahe unon harma ensihar Dar es Salaam aboleo ngar developer tourisme ya Dar es Salaam haukana ngar daru wajirizo leteli rirudi ridevelope sante ya Dar es Salaam haukanga rebaliwa ze maliza hatu rende rilivi harimaize ya pitali na hunu ika ulazimu ike ezifanyisha hau Bushini nezifanyisha hau Dar es Salaam izo ika reference ntu amini yaukana ya pitali ilio ya bamba la mtanga ilanga wala pitali hamanda ila ilio Bushini zabari hindi ni la pitali de reference la pitali de reference hamanda ila raunda bahati rawashilo la pitali hamanda ila ya okipe wa eze materiali pia leo inu walo acharnement ikao yaukana uliho mitinde na iwaha yabontu hanza yendele uliho mitinde na iwaha yabontu dunga suivi noili hafaida ya mru fulani uliyo kanari fanye zinu hafaida yahe maranya mrungo no faida zahe za kinafsia mrungo no kanabanu no ekabese katifanya zinu besino jiko vumbula mru fulani shaka tuona efaida ikao de maranya wajoka wahundu katsuona efaida ikao leo ranzi el marufi pulo atanaba sainu wanadamu wangavi wa Komori waroshe yabo nze wenda ilionda taho tabibu winji ni hao waja na unono winji ni hao wafariki anabonze kartsuo na depensi tena ya ukana leo inu ndungu roho bonze ngoro honda ni yambe ngudo bonze data he unono Mwenyezi Mungu ende hamfarudhiho ndwar tena afanya tena na depensi sasa ya tena za hanzaba le maiti hula urejei yabo besendi zordongo hamba ya ukana yeukozo nderanyi ya Mkomori shawa na ndongo ikao lazimu ike serikali ekango na uoni kweli wa ufikiri ya serikali ya maraia ikao lazimu kebese izomengo mmoja ndongo ikao wazitende za usoni kabla ya udolinda ukana leo sina ujua leo nende mbio na mbio kana mwanzo ni pwenyu bahangu inu andise rana jana mbabahanu ya ukana ekati puwa le fukolinu shanga mina fukonjoka ulala ekemvuaini ekanja shinda na timizi le fukolinu a temps réel shanga mnamba hanu ikaonga mjodolala en attendant ikao lazimu ikebese serikali waone owoni uwe yakana leo ni borlona la pitali ilole jula itsandaya borlona la pitali ya reference ilo sawa neze la pitali za hule mengu ilio bamba wala mtsanga leo enunga ronaonga wala pitali ikao yaandisiwa hombo harmale jula hombo lila harmale la pitali ya hombo ikao lazimu yakana kablia yauka elapitali ya moronisi swabonti sheika ulazimu ike serikali kama ambao kweli wadungie ile ikao isangio majaka juu isangio beto juu isangio harma faz finali ika ulazimu ike watimiz haukana rambe ilo bamba wala mtsanga ilenge joba da nyuma kele honda hiyo ya iliyo mtsamdu inunge joba yale bavula mtsamdu hujale bavula shiswani shayabo
izo sazikanti na uduangalia eliyo le jula itsandraya abo iyo isange jo balia le bavula itsandra ne kapitali ne centre ilivao wandu washinde wa udonda na ubasaua yabo wajoka recuperation wajoka ma representant ya hezamfera hizo en entendant shale uriono yakana tindizo mguya zanzao hao tindizo serikali wanzao waka utsaua warese elapita libonti carrément waka utsaua wanyise wabehe harima zendongo ikao elapita lomba ukanangiyo harimo mjua mde ila ala base kejaka lapitali shazila nyumba na idara za warabu wakaya banda waroha wazihansi za omjua mde lewe inu mdungu ono yakana timahala lazimike lapitali shawarenge banda babu wa annex ila banda mde wabu wa annex ya hula ikao lazimi ila ka dispensary lewe no serikali wende watsawa warenge lapitali el maruf wambengwa hivi hao harma mjua mde badala ya hivi harma lapitali ya itsandai kao yuwaha ni masharja shahuliho yuwaha ni mdu fulani yabole huko Twitter badala ya hangalia izilapitali ikao dezilona emba kapasite ya kilapitali ngabo lapitali ya mtsuje ikao yuwaha ngabo lapitali ya mitsamihuli badala ya hangalia hizo wazi eseye wazi develope hausahilisha emabavu shale wenu waonao namna indwa jina lewe inu waonao namna ukana beseba nekati fanya zinu yabojo ka honda faida mdu fulani yabojo kwa vumbula le zina mdu fulani sharidiwaza yokana yabo bese waka onaza heze lapita libasi shale we kardo anzar rejei haruma zinu wafanyao haruma eze nzia ambao kananga wazitilwao izo wajau izo wadiwaza ukana valazila woti ndo azifanya projet saizi la projet zifanya na ndo fulani zikahuja wazitsamie wao ngele oje mojo jinasibisha nepare ya tilwa moroni hanta mitsami huli moda maitsamia mjinasibisha oniyo muirumia hormaze kampani na abo wanyi de mwatsamia elapitali ya bambao la mtsanga zabari hindi ni mwatsamia lapitali matuka huyo na ukanabara ngamjuka jamu idunge mfanye suivi elapitali yo nje nziani bala mtuka huitsamia bahemode maida muireme nkondro hawabala mka huitsamia hafaida ya hemaraya abonge wanyanyasi kaondo mdudungao remambia no kana ngarjodo rejela na harma mipango ya hatu inu sha mipango ya faida mipango ikao ngaromba Mungu ikene faida nasi mipango ikao ngaromba Mwenyezi Mungu wakati waswili rione wakati ya ukana vanu kartsuenga wandu suraya vanu kartsuenga wandu siasa vanu kartsuanzo wandu madzina shabese mkomorileo ngena yehuba ya ukana vahe ya hunde faida yahe juma emrwa siasa leo nemkomorile ongo anzo kana ekamaudu hende haroho hao hadungu jua hadungu vua sababu mru wa siasa shemru wa siasa olabahe yamfikirlie ya ukana vanu njaka hujanjen dupashi le dingo laho andruma sha de kinyume tika hujan kemruma wa andruao ya ukana nende mbion sahilishe maisha ya hao ndrenge reference ya hezensi wanyanyasi mahsus danyondwa siasa ikawa nyuhunde bahati mroha bonze mwakidensi ya hatu mwende mmone namna ezensi hizo ziliyo namna mazamana wa wafanyao ne namna maranya leo nema na ukohu ishiambo ukana ngabo mera wa mji ashindia fanya maha 10 maha 20 maha 50 dabu ya ukana ngondo mbiyo ha develop mji wa ngamdengo mfano ya ukana ngabo meri mahonu ulaya mahsusa harmo mji wa parang wa Patrick Balkani uo inculpé wa hafungwa hafasiri ya ukana kaja déclarer c'est bien nyumba zahe hatuzi declare harmaze impo shao wakazi wahele bavulahe wakatayari watange mapesa wende wa mtowe wa hule caution noeli ya roho o wakazi wahele bavulahe wa mjiwahe baishenge pirizo shao wakatayari waruditse na wa mreconduise harmaze la zamana ezila piaza bari dabe ukana ahidi kajahiba shale ba omjiwahe ukawiyelewa ukana zamana yakaufikirili ya emaran ya waho mjiu ukana dhamana yakaufanye maendeleo ya ho mjiu omjiu kujaka wapuzizwa namba nungo fulani haukane dhamana yakabo daeno androahe wakaufanya ehazi ya dhamana husoni mwe maranya yaweka leo wanruhamadao haina usiku emaranya wahele bavula hao ngwarudisa na ngoani kaoze dhamana ulanda ula aminifu
ikao baongo uonesao usoni mwemaranye kaondo waruma lewe inu ojo wona dhamana mru hende bala hende hata dhamana shema dhamana wao ndo kujikurubisha kwa usoni mwemaranyia eka wakati la harma za fonction kinyume mahema dhamana wahensi hatu yakana ekango harma za dhamana emaranya ndo kujikurubisha nao eka washindiwa wa reseveten she kazi dhamana hisa ilando wakati wa kwanza wa sule maranya wenge hanzar tsirenge wakati ubiri mwinji shah mandamna ikao rizamba ngardudo rejelana harma mipango rijo hanzar dorantimbabe mipango ya kisiasa haukai mipango ya kisiasa ukweli kaitina faida nasi maranya kaitina faida no wakazi kaitina faida ya maendeleo ya haina usiku sonimwe mkomori au contraire yabongaru wafanyilao uwandu wa siasa hazi haukai karjar kansi banu garivumbo uwandu wa siasa yabongaru wafanyilao hazi haukabongaru wanikao thamani hafasira ukana uwandu wao kwa tsurinka thamani si maranya badala ukana warinke thamani swandu ikango wanikao tukufu shawongo aribungu wao batuja wanika thamani shabo shar lazimu sisi ndo kardu fikiri enamna ya ukasisi rifanye iliba tu rijinike thamani iliba tu rikane thamani iliba tu rishindere jiba sauwe maisha ya hatu yende usoni ezefamiza hatu zishindeba zilamuhe wana hatu washindeba wajusezi itwa haina mwanaikao aminya ukana katina koti fulani harmaezi shaya ke fieri ya ke tranquille ya ukana vanu leo bahenge na fierte yahe leo inu bahenge mandamu leo inu bahenge jojo ukamru watina serikali yabweza lazimu hindi dukarambe ejotsongeza zirifandishe ejotsongeza recreye mjikimu na mjitosho watina ulewa serikali tsoko yonsi haukeka ngaranzordo ni da serikali yabukarna parjo asuli mbabahanu na weka karja asuli mbabahanu izo ndizo bese banvi ya madhamana wa serikali wazanzao haukangwa nzao leo banda ngwarari yao shama udu wajua ni kwa nahoze flambo wajua dorari ya bao na urumilia zimaliza hatu sinao shazo simaliza hao habo kwa ngarjua yakana ngasomijini sonti pia ngarjula nao ngarjuao yakana komori kwa huna tajiri shabo na mrikao yohunda mbahindu hali hauka utajiri wa mkomori yao mazamba utajiri wa mkomori yao maratha utajiri wa mkomori izo yonde bahari na hunu uwandu wa serikali waremao leo no wana wahe mawaziri no wana maministri wao kabla ya wazo wao ujaka mawaziri na ujaka madirektori rika ujulana ngasio mijinda sina ngarjulanao shai mkomori tajiri uonde mwenza mazamba uonde mwenza zinyama uonde mwenza bahari uonde mwenza uluhu uonde utajiri wa mkomori shati ukomori wa utajiri wa biro hokaleo mrikao yanomewa yaenshi haruma maha ya haruma nyumba ya dongo ya jani kwa dhamana ya serikali ya turenga mezisi tahaumwaha umonao na nyumba za etage umonao na magari umonao na fijo ya bubutu utajiri leo ya joka ujandremele ya ukana yetajiri ujandremele ya ukana yemwizi hauka hibi zimaliza hatu ngari juao umshahara wa director general wa hensi ya hatu haukangar aminu ya ukana director general wa idara ya serikali umshahara wahe wakanti kirasmi wanzihwa watinaze ndamnitene zembabza perdu zahe yo 300,000 francs na 300,000 francs eni hali mnduka tuli wa 300,000 francs na maisha madzuri ya lokomori ya ukana harma muda wa mezi sita mrumono haheza nyumba ya etajindaru na maisha ikao hata ola umrumo katushundo ya ruma na maisha ikao hata sirlohu nurili wao ze 2,000 euros par mois mnduka tushundo diriki ya maisha ya mruli wa 300 erbesha ngo bondomba ukana shanyinga nyunga mlibanyu nyubanga mlibyo charge leo na rambia ukana eze dépenses zifanyilo pia mndo alibao nyumba ya libao 2,000 euros ulaya eze dépenses zifanya pia na tsombangu so liba dépenses za vijana ebona bakshana vijana eze bari mtojo uyenshi jawe giwewe wanomeonga sina muda wa mezi mili au mezi miraro au mezi sita na rambe mwa ulibao 300,000 au ulibao 400,000 ele wenu ye nyumba ya etajine hawe makatkati ya milioni na milioni wayashinda wa yahunda mina tujo shido yahunda pesa wa yahundu daho maratha wakanayo sona mbaba hori aminia ukana mbaba ho hanta shambaka jakanido maratha wakanayo hanta warenga leonu warende hakunfa kuna rende hatajiri ye hindi hauka matajiri wakajana wao wakauza lavani wao wakauza karamfu wao wakauza langilangi wao wakauza nrovi wao ngeleo banda izo zifukaziti leo nuka bati mkomoruhuzo lavani
emkomoru hulo lavani uirumio hunde faida ya hau wa American fan wonde mdo lokomoru huzo ngele wo mrajina ngele wo upwari unene sao engoni vyazizo hesha hangu abo leongo anzo ngarjo kubali wanu andu kangu warbyazizao hesha hatu wazewa haori aminio lewenu maudu wana hao wajiwaridise na warumilia ze mali za hatu izo ndizo madhama na wasiasa wanzao leo ngwarengao ze mali za hatu wabeha wana hao harmaze nsi wende wasome saheze mali za hatu beshe kwa tsanza zambwa wende wabeha harmaze likoli nkuu wabeha harmaze nsi ili maudu wajiwarenga abo wakazi warengeze mali wazibe habo nsi juu mwambia na kana kwa tsobu wahazibo ili maudu ya mkomori ya jafaidishiha ya mwana mkomori utohunda hazi ya serikali badala wakaya kensi ho mabangweni sha ende haruma hazi ya kinafsi ya ende arumishihe zila mali ya raboha zirifaidishe sisi shangu rengoze mali zila hende hazitia banki ili maude mwanahe ya jazi swarifu ngurengeze mali zila hende hulu nyumba bonze ili maude mwanahe ya jia kenro ngiabo wandu wao ekama udu wa reji ho mabangweni engarjoka hamba mtuvumbu wa wandu walo harma serikali leo shayo ranziba la hatanaba sainu hauka wana waho wandu wa siasa ranziba la hatanaba sainu waondao wao madhamana siasa ndao wao eze hasara ndasiwasi siderzi hundao simaranya watiti na wandu wa siasa ndao wao ngwatungu badiliana ze plasi ola haja ola heya ola haja ola heya harditsena kwa turenga zila mali zilabo wana haobo wawaloza na wana wafaminti tibo wajokana wende zila mali wahiba na nena lole maskini bahe maskini lole faidishihe shangwa tungu zirenga waja wajilo la ndao hawao walozo wana hao ndao hawao ilize mali zibakisha ndao hawao ngeabo leo wandu hamandao ngarikubaliyo rike waruma jana wazo watu wakawaruma hao jana sisi ngaso waruma hao leo maudu wana hatu ndio wakawaruma hao wana hao ngele oye mkomori ele danzila hiyo ndio kaulira wakati hindi ngele oye analizia mkomori yajuka huifanya harumale swala hilo hindi ngeshar lazimu sisi maranjarko za husoni mwandu wa siasa hindi ye response ya hatu simaranya usoni mwandu wa siasa hindi abange bese ikaulazimu si wakomori bese rudo juzi sa maswala ya faida rensi ile bangano la kisiasa rensi ile bangano la kimruna mndu rensi ile bangano la si janibu na janibu shar rejifixe bese haruma ejoka na faida nasi au kama amini ukana ekale urjuzi sale swala ya ukana haina ya haja ngutsuanie mwana zinti za leo ekalonga bwandu ambao kana azali haja hanome mwanahe yabwe kana ntsongwe au kaende ujuka umarithi yabo leo ekaleo ola haja hanome famiyahe yabwe kana ntsongwe haukabala ntamtume hambwate ndasilimishe efame ya heranzi ngwaka tu yasilimishwa andwaji ezakai ya kweli ndwitoa harimwa efamiyahe kabla ya dubabonzi shalonga jomba kana edaula inti zaka ngiabo leo ngesisi maranya ezaka ya hatu hindi eza lazimu sisi rifanye iliri evite uandu wanu maudu watijarditse na warikolonize hao wana hao wakolonize wana hatu nge conscience sisi rengao harmani swala ilo hindi qu'est-ce qu'on est prêt à répondre vers le politique ili maudu wana hatu wao watienshi zindienshi ebanda kwa tu fikirlia maranja watiti nge batu eshar lazimu sisi hindi komori wanamaika hao ndiridunga o mwendo hatu hau emahadise hatu bese ikaulazimu ikeri juzise emasuala rifikiri ukweli haukana ensi hatu ngyo harmatabu ensi hatu ngyo harmozinga manyifu ensi hatu rirenge ndongo za adabu na nauria hamblaneze kweli ritende za usoni haku ridiwaza ye maudu yaho wana hatu haukana leo ngabo sisi raunde bahati rarohabonze ngabo sisi raunde bahati rilo na wana hatu bonze ngabo sisi raunde bahati rienshiwe maisha ya hatu rekaime marekama hii shangayo kairi rahani ya wonsi jura kaya haukangia wonsi jura kaya yaka kairi beseri jokari bakisha shangabo watu unde bahati ngabo watu unde bahati wahundanizo za rihunda ngabo watsunde bahati walio wakaya abosisi rilio ngabo watsunde bahati wazaya wanahao yabosisi razao wano hatu
yabo kana utsongeza ke ekalo ema dhamana wa serikali waliobonzi juu kwa tufikirilia owandu wao kwa tufikirilia ze fami zaho wa Komori kao kwa tina mrua hao harma serikali kwa tina mwana ufanyo haza serikali kwa tina mwana ulo haruma idara eke serikali kwa tuwa fikirila wao wala langwa siu hao eke serikali waele wayokana eko wana hao no androsha hao neze famiza hao ngwa tranquili yavua dunga kwa tina haja shasi siwasaya ngar amine yokana Mwenyezi Mungu harambia yokana lam tanalu albirra hatta tunfiqu kama tuhibuna li nafsik raha naula nifusanda hun duniani na maudu twa kiyama raha ramre janzizia ye manyanya hauye mwanzani wahe izo ikao ya nzizi yao ya roho yahe yabo haina mri wa imani haina mri ikao ngwesheleo ye maudu haina mri ikao ngu amini ye dini yahe haina mri ikao ngujeshele yo mwisu wahe haina mri ikao ngujue yabo yanguha yabo bila shaka yafikirlie ye ulobonsi bila shaka yafikirlie ye utona haukaba ni mana Mwenyezi Mungu arambia rito ya amrisha rito ezaka dabwe amini ukana hojuma junga boju dabwe amini ukana ekaleo hanibaral jana shabala ngabo yatsuba wala hata yabo harmazara aljana ni bazila ngebidioni fikirlie ulo utsona hata hayo ulona ralikume ni puere za ralikume haral 20 ni be utsona hata ekaleo ya serikali kwa tswele wa ukana ezaka za serikali usonwe maraia do sahilisha maraia ya hao do sahilisha usahilifu ne maisha ya hemaraia sheka leo serikali ngelo ya kanangu jojua juhendo na sonzwini yende arongo we hadzina la serikali ya la hemaraia na hune maraia hengo fao ekalo madhamana wa serikali ngo aminio kana haina mwaha ngabo hao avion waja wapashi yaomba kana harongo do harmazi ardhi nitahirifu na waelewe ya kana ezeheji wazifanyao azifanyao ya alama tembezi shazila tiheji zisuhiyo hata hauka rambilo kana manistatan ilahi sabila humrenda heji ngebidio mria jipukane na dene tsoko yons mratskane dene ngebidio e famia hujo kana ekangoro honda heji harmo muda wa roha bala honda ondo fanye maka ike famia ho kwa tina taabu wahensize shahula lazimu wahensije stoke lazimu watskane tambu hato muda ujoka urejei sheka leo serikali ngamndengao ngamwero anvyo njuha maba ukana na delegation ngamwendao heji na hunu ye maraia ngwa harmatabu ye maraia kwa tsula hindu ye maraia kwa jalibwa ye maraia kwa tufanya hazi o wakazi ngwa harmotambifu mpasha anvyo mwende abunga mpasha anvyo mwende haruma matembezi shaka mtsoda mafanya ibada ya Mwenyezi Mungu ajohirenga hauka innamal a'malu binniyat Mwenyezi Mungu yo urenga ya amali ya mandamu hevyo ezitulwe tsaniha Mwenyezi Mungu urenga ya hejila heze condition zahe mrufanya hejila izenda zifanya yonga tsongore jei hamande zeheji kaonga zifanyilwa ni bandhi ya wazee wa hatu wenji wa kimilanansi o wenji ni hao kwa twende haruma heji ya ukana ilende nguzo ya tsanu Mwenyezi Mungu amrisha sha wenjini hao ngwendao harma heji ilo adoja homijini hatu rudua paraze alhaji nana keka mdu hende heji haja kajambo alhaji sha mdu haparoli zina lahe yabonge ikawa umani Mtume sallallahu alaihi wasallam arambia kana man hajara ila Allah wa rasulihi fahajara ila Allah wa rasulihi bal man hajara ila riya fahajara ila riya yabaka nzarambia hindi ye mwenye hajir kwenda heji ha amri ya mnguna mtume hahwelewa ya ukana yinu de nguzo ya tsanu ya uislamu yendao bayo muhimu kitmem ya ziyeza eza dunia nwende yafanye ye nguzo ya tsanu ya uislamu bahifa hajara ila Allah wa rasuli yabo yuhundaze ajri ja Mwenyezi Mungu na mtume yuhundaze ze ajri za heji bal man hajara ila riya sha umrwenda heji hapwabwa iliende adone sa ukana owinjini hatu samba kana mdona swala dhuhuri edo yandeo nesa ukana midena hejizi nji yaonesa ukana midena mbo alhaji bahiyabo komijini hatu martojo dumparan alhaji shahusoni mwa Mwenyezi Mungu mruka tina hata mba faida ya hundao haruma heji hiyo yabotsika ndeje ya ukana nywandu wahazi wa serikali ni madhamana wa serikali rais wa daula naoneze delegation za ikao haina mwaha ngambali yao delegation shihina jana huenda harmaji arni tahirifu yala matembezi kaundu mfanyao haukahunwe maisha yaho wa Komori kayatsenda andro
maisha madziro wa Komori kwa tulibwa kina ujo kirimrense ariere ya mezi miraru henda mezi mitano wa ndoa za serikali kwa jalibwa ikele udhamana wa serikali ngwendo wa heji ikawe heji yaho ngiyo na hununga ona dene ngweilwa ni maranja waho ngweilwa no wa serikali waho yabole ona rukubali ya okana ekarudo rejeila na harma mipango hamanda inu ya udweshelezi zana esha lazimu ya daula usanmwe maraia nesha lazimu ya maraia usanmwe daula nesha lazimu sisi ilirji kombowe iliri evite omnyanshinai nana wajao rirdurshukurie wala anrika ondu wa risupore watonge za ntia haturitso harmaze pubeli watonge za ntia haturitso hula na sababu mkatadipe watonge za ntia hatu rtso parsana ndatso jwabotasi yaona mndu halala hafu hawira tsongeza nsia hatu ndatso jwabotasi ya remele jirano mlango ya honda bale jirani hanyongo habale hafu hanzaya yabweka hizo rwasula hamadaraja kartso wasula hamadaraja hamanda hiyo yabo bila shaka ngabo ila msanda funvu panda mwana lahe diaspora ikao kejazinga funvu chashi harmensi hatu ninga aminya okana ekalonga bovumbulwa femina bank mondiali itoa bija serikali ye femine bank mondiali ya Komori ya hatu yondi ya diaspora haukayo de toa pesa iwasuli oandro ya lazimu yonde be hao msanda bonsi juu hatu iwasuli mahalani ya lazimu yonde fanya development harma miji ya hatu yonde fanya de toa onza ya harma eze famiza hatu haukondo atsawa jisamiza wende ne eze famiza hatu zienshindo ekalonga bo femina bank mondiali harmansi ya hatu waondo waze wa milanansi wa hemiji ya hatu yonde mikonti ya kimilanansi haukawa waondo wafanyao maendeleo waondo walona structure za miji waondo hensio usalama harmansi ya hatu haukale onga rambayo kan harmansi ya hatu ndutsa waya kondanewa ni mahkama ya Moroni endabe homa gobani rahana ulabwa ni mahkama ya mji haukaleo ekamru halabwa mahkama ya mji si uona emalaho ya hatu ekaya shingiwa hauye miji ya hatu ekai shingiwa ne mabavu si uona namna miji yo wakwenda midufari noili warejeiho marengweni hauka yabundo balozo hamba yabundo balo fahari yabundo balo maendeleo yansi yabundo balo mliliano na mraliano yabo hata mpaka ndabo kwezi uangalizi wahe Ortega Live rikana daka mingomiraru na nsanu henda daka 40 ilireshelezi zane ilirejelane na udo hamba azjoka na faida nasi yabo hata mpaka ndabo ngam aminya ukana rika orongoza wabanda na bandani waishia yabo Mwenyezi Mungu kujangilia ikondo ro arongozao wa buheze ankli wala muhe ezitwaza hao waelewe ya ukana vanu kartsuenga andu suraya hau kartsanzo andu bavu hau kartsanza andu suraya shaye mkomori efaidalo nyono hutaji falonu do sahilivu wahe maisha lewenu ekaramba edepite mleo katina faida haruma bavu dizoruo nao nizo rio nao nizo raona ndia chongza leo ritoni kathamani ya ukanarendera tsawe ramenga dora vote wandu ikao kwa nauri rwalia wala kwa turfikiria yabo hata mpaka ndabo Jordi rejelane harma wakati wa saya ize jamaa pia salam na omba Mwenyezi Mungu ritirensi udunge mipango ya hatu ya Ortega Live iliri hundaze faida za mahadisi hatu no mpango na hana mrika o ngena wajibu haonge na fikra haonge na azma ya hanza bese ya dotanga harma ye mipango ya hatu inu hafaida ya hemaranya si faida siasa fulani hafaida ya hemaranya hakondo muhimu ngarombao ya kanaze fikra za hanyu no mparano hanyu yongu yo muhimu haukaende jotsongeza ritsanganyeze fikra ritsanganye uoni wanrua doshinda wadoona uoni hafaida ya hemaranya ya Komor wa mala rasul ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan ahsantum marhaba.